ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു റിലത്തിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 2026 നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, അടുത്ത ഒരു ആവിക്കുറിയ മണ്ഡലத்துக்கு 2026 അടുത്ത ഒരു റലத்துக்கு நம்ம എൻ്റർ ആകുறோம். ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്ത വചനം ഇതാണ്. இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற வாக்குத்தத்த வசனம் இதுவே. ഏപ്രിൽ മന്ത് ദ റിലം ഓഫ് അമേസിംഗ്. 2026 ஏப்ரல் மாதம் ஆச்சரியங்களுடைய ஆவிக்குரிய மண்டலம். ഈ വാഗ്ദത്ത വാക്കിനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അതിശയം തോന്നാം. இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை கேட்கும் போது உங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியம் வரலாம். കാരണം ലോകം മുഴുവൻ വലിയ പ്രതികൂലത്തിൽ പോകുന്ന സമയമാണ്. ஏனென்றால் உலகம் முழுவதும் பெரிதான பிரச்சனை வழியாக போகிற நேரம். ലോകത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിണത ഫലം നമ്മൾക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കും അതിന്റെ ഒരു പ്രതികൂലത്തിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உலகத்தில் பல இடங்களிலேயும் யுத்தங்கள் நடக்கிறது. அதனுடைய விளைவுகள் நாமும் சந்திக்கிறோம். இவ்விதமான சூழ்நிலை வழியாக நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി കാണാൻ പറ്റുന്നത്? இந்த நேரத்தில் எவ்விதமாக ആശ്ചര്യപ്പെടുகிறதான ഒരു കർത്തരുടെ செயலை കാണ முடியும். ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാലും ഈ ഒരു റിലത്തിനകത്ത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் இந்த ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நீங்க நிற்கும் போது ஆச்சரியமான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்க போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഇതൊരു ദൈവശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் மேல் இந்த வாக்குத்தத்தம் ஒரு தேவ வல்லமையோடு கூட வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും എന്റെ യേശുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദൈവപിള്ളകളെ, எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த அவஸ்தையிலும் நம்முடைய கர்த்தருக்கு அற்புதங்களை செய்ய முடியும். നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോഴല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கும்போது அல்ல அற்புதம் நடக்கிறது. எதிர்மாறான சூழ்நிலையில் தான் மிக அதிகமான அற்புதங்கள் நடக்கிறது. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതു സമയത്തും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எதிராக இருக்கிறதா, அதனுடைய அர்த்தம் இதுவே. எந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ വിസ്മയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലിലേക്ക്, ദൈവിക പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്? എത്ര പേർ ഇவ்விதமாக വിശ്വസിக்கிறீங்க? கர்த்தர் என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிற, நான் ஆச்சரியத்தை காண்கிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நான் கடந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 26-ാമത്തെ വാക്യം പറയാ, എല്ലാവരും വിസ്മയം പൂണ്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി ഇന്ന് നാം അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5-வது அதிகாரம் அதனுடைய 26-வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, அதனாலே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள், அல்லாமலும் அவர்கள் பயம் நிறைந்தவர்களாகி ஆச்சரியமான காரியங்களை இன்று கண்டோம் என்றார்கள். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ വിസ്മയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. ദൈവ പിള്ളകളെ, ആശ്ചര്യത്തോട് നിങ്ങൾ കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. ഈ മാസം പ്രതികൂലത്തിലോ ദുഃഖത്തിലോ നിരാശയിലോ വേദനയിലോ തകർച്ചയിലോ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക, വിസ്മയിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുക, വിസ്മയം പൂണ്ട് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പോകുക. இந்த மாதம் துக்கத்திலேயோ பாரத்திலேயோ வேதனையிலோ கலக்கத்திலேயோ அல்ல நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறது. ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുகிற കാര്യങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ കർത്തരെ ആരാധിக்க പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ പല വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഭാരത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാസമല്ല ഇത്. ഭാരത്തോടെ യാചിക്കുന്ന ഒരു മാസമല്ല. വിസ്മയത്തോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറുകയാണ്. இந்த மாதம் நீங்க பாரத்தோடு கெஞ்சுகிற, பாரத்தோடு கேள்வி கேட்கிறதான ஒரு மாதம் அல்ல, மாறாக ആശ്ചര്യത്തോട് കൂടെ നീங்க കർത്തരെ മഹിമപ്പെടുത്തുகிறதான ഒരു മാതം. വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇന്ന് യാചിക്കുന്ന മാസത്തിലല്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമേ എന്ന് നിരാശയോടെ യാചിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തല്ല, സീസണല്ല, മറിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വിസ്മയത്തോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീസണിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. அம்மீன் விசுவசிக்கிறவர்கள் இவ்விதமாக சொல்லுங்க, இனி நான் ஏதாவது நீங்க செய்ய வேண்டுமே என்று சொல்லி கெஞ்சுகிறதான ஒரு மாதம் அல்ல, மாறாக ஆச்சரியப்படுத்துகிறதான அற்புதங்களை என்னுடைய
உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காண்கிறதான ஒரு மாதம் என்று சொல்லி அறிக்கை பண்ணுங்க. അവിടെ പറയാ അവർ വിസ്മയം പൂണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭയം നിറഞ്ഞവരായി നാം ഇന്ന് അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, அதனாலே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள், அல்லாமலும் அவர்கள் பயம் நிறைந்தவர்களாகி ஆச்சரியமான காரியங்களே நாங்கள் இன்று கண்டோம் என்றார்கள். ദൈവമക്കളെ, അവർ അവിടെ ഭയം നിറഞ്ഞത് ഒരു ശിക്ഷാവിധി കണ്ടിട്ടല്ല, മറിച്ചൊരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടാ. தெய்வ பிள்ளைகளே, அவர்கள் அங்கே பயம் நிறைந்தவர்களாக மாறினது ஒரு தண்டனையோ அக்கினி தீர்ப்போ கண்டதினாலே அல்ல, மாறாக ஆச்சரியப்படுத்துகிறதான ஒரு அற்புதத்தை கண்டதினால தான் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. அவரവിടെ പറയാ, ഇന്ന് നാം അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു. அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, ஆச்சரியமான காரியங்களை இன்று நாம் கண்டோம். പാരാഡോക്സോസ് എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ആ പദത്തിന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാരാഡോക്സോസ് എന്നതാണ് ഗ്രീക്ക് വാർത്ത தான் அந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ പാരാഡോക്സോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ஆமென். பாராடாக்சோஸ் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இதுதான், ஆச்சரியமானவைகள், எதிர்பாராதவைகள், வியக்கத்தக்கதானவைகள் என்று சொல்லி. പാരാഡോക്സസ്, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. பாருங்க, ஒரு பாராடாக்சோஸ், நீங்கள் எதிர்பாராதவைகள், ஆமென், அசாதாரணமான காரியங்களை உங்க வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் செய்ய போகிறார். നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള, ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. தேவ பிள்ளைகளே, ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பாராதவைகள் ஆகிய, ஆமென், அசாதாரணமானவைகளாகிய காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய போகிறார். നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ലി അതിനെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഇന്ന് നാം അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു. ஆமென். நீங்க ஏற்கனவே அந்த வார்த்தையை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பெற்றுக்கொண்டு சொல்லுங்க, அபூர்வமான காரியங்களை, ஆச்சரியமான காரியங்களை இன்றைக்கு நாம் கண்டோம் என்று சொல்லி. പാരാഡോക്സോസ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അപൂർവ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു. അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള, വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ, കാര്യങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ആമേൻ. പാരാഡോക്സോസ്, എതിർപാരാതவைகளே, ആശ്ചര്യമാനவைகளே, അസാധാരണமான കാര്യങ്ങളെ என்னோட வாழ்க்கையிலே நான் கண்டேன். ഇവർ ഇവിടെ വിസ്മയിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. இந்த இடத்தில் இவர்கள் ஆச்சரியப்பட காரணம் என்னவென்று சொல்லி நாம் கண்டோம். യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി നിന്ന് വചനത്തെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. യേശു ഒരിടത്തിൽ കൂടി നിന്ന് വാർത്തയെ പേசிக்கொண்டிருந்தார். അവിടെ ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. அங்கே சில நபர்கள் ஒரு பக்கவாதக்காரனான மனுஷனை அந்த இடத்தில் படுக்கையில் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். എന്നാൽ അവിടെ വചനം പറഞ്ഞു, പുരുഷാരം ഹേതുവായി അവനെ അകത്തു പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ஆனால் அந்த வார்த்தை அவ்விடத்தில் விதமாக சொல்கிறது, புருஷாரம் மூலமாக அவனை உள்ளே கொண்டு போக அவர்களால் முடியவில்லை. അവർ ആ ഭവനത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി അതിന്റെ മേൽക്കുര മാറ്റി മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഭവനത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കയറി കെട്ടി താഴോട്ട് ഇറക്കി. அவர்கள் அந்த வீட்டின் மேலே ஏறி தட்டோடுகள் வழியாக அந்த மனுஷனை இயேசு அமர்ந்திருக்கிற அறையிலே இறக்கினார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. നോക്കി, അവർ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ വചനം പറയാ, യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു. பாருங்க, அந்த மனுஷனை இயேசுக்கு முன்பதாக இறக்கி வைத்த போது அந்த இடத்தில் வசனம் சொல்கிறது, இயேசு அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு என்று சொல்லி. നോക്കി, അവരുടെ ആ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതി യേശു ആ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. பாருங்க, அந்த இடத்தில் கொண்டு வர பண்ணப்பட்டவர்களாகிய இந்த நபர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு இயேசுவானவர் அந்த மனுஷனை அந்த இடத்தில் சுகமாக்குகிறார். യേശു പറഞ്ഞു, നീ കിടക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക. இயேசு சொன்னார், உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட. ഉടനെ അവിടെ വചനം, അവർ കാണെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ കിടന്ന കിടക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. பாருங்க, அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, உடனே அவன் அவர்களுக்கு முன்பதாக எழுந்து தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தி தன் வீட்டுக்கு போனான். അവിടെയുള്ള സകലരും കാണെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു. பாருங்க, அங்கே உள்ள சகல நபர்களுடைய கண்களுக்கு முன்பதாகியும் அவன் எழும்பினான். അതുവരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കിടക്കയിൽ മാത്രം ജീവിതമായിരുന്ന ആ വ്യക്തി യേശുവിന്റെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ മേൽ അത് അത്ഭുതമായി വെളിപ്പെട്ടു. அதுவரைக்கும் படுத்த படுக்கையோடு கூட வாழ்க்கையை விதமாக கொண்டு போய் கொண்டிருந்த அந்த நபர் இயேசுவினுடைய ஒரு வார்த்தை கேட்ட போது தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எழும்பி நடக்க ஆரம்பித்தார். ആ പക്ഷപാതക്കാരൻ മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടത്.
அந்த பக்கவாத நோயுள்ள மனுஷன் மட்டுமல்ல இயேசுடைய வார்த்தை கேட்டது. തളർന്നു കിടന്ന അവന്റെ കൈകളും കാലുകളും ഞരമ്പുകളും അസ്ഥികളും എല്ലാം ആ ശബ്ദം കേട്ടു. தளர்ந்து கிடந்திருந்த அவனுடைய கைகள் காலுகள் எலும்புகள் எல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டது. യേശുവിന്റെ വാക്കിലുള്ള ജീവൻ അവന്റെ അസ്ഥികളിലേക്കും ഞരമ്പുകളിലേക്കും മാംസത്തിലേക്കും വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகள் மேல் உள்ள ஜீவனானது அவனுடைய எலும்புகள், அவனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகள், அவனுடைய உள்ளே அது பாய ஆரம்பித்தது. യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ജീവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தை வழியான ஜீவன் அவனுடைய சரீரத்திலே செயல்பட்ட போது, അതുവരെ മരവിച്ചു മരിച്ചു കിടന്ന അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരേക്കും മരിച്ചു പോனதான അവനുடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் அதை ஜீவன் பெற்றுக்கொண்டது. ദൈവമക്കളെ, ആ ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ കിടക്ക എടുത്തു ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ദൈവ പിള്ളകളെ, அந்த நொடியிலே அவன் தன்னுடைய படுக்கை எடுத்து தன் மேல் வைத்துக்கொண்டு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்திக் நடந்தான் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജീവൻ മരവിച്ചു കിടന്ന മരിച്ചു കിടന്ന അതിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് ജീവനായി മാറി. பாருங்க, இயேசுவுடைய வார்த்தையிலிருந்து வந்ததான அந்த தெய்வீக ஜீவன் மரித்து செயலில்லாமல் இருந்ததான் அவனுடைய சரீரத்தில் ജീവനാக മാറിட்டு. ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ മേൽ ജീവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ കരത്തിലിരിക്കുന്ന വചനത്തിനകത്തുണ്ട്. ഇതുപോലவே தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு ஜீவனை தருகிற, உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துகிறதான தேவனுடைய ஜீவனானது உங்கள் கரத்தில் இருக்கிற வார்த்தையில் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളെ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റും. தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய எலும்புகளை பலனுள்ளதாக மாற்றும். മരവിച്ചു കിടക്കുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് അത് ജീവനായി മാറും. உங்களுடைய மரத்திருக்கிறதான உறுப்புகளுக்கு அது ஜீவனாக மாறும். നിങ്ങളുടെ തകർന്ന ജീവിതത്തെ അത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய தகர்ந்த வாழ்க்கையை அது ரிஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். പരാജയപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. தோல்வி அடைந்திருக்கிற உங்களுடைய பிசினஸை அது ரிஸ்டோர் பண்ணும். പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. பிரிந்திருக்கிற உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை அது ரிஸ்டோர் பண்ணும். ദൈവ വചനത്തിന്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ പക്ഷപാതക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. நீங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற ஜீவனை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த இடத்தில் பக்கவாதக்காரனான இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த அதே அற்புதம், அதே ஆச்சரியமான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமாக நடக்கும். എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്നോർത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാതെ ദൈവ വചനത്തെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, വചനത്തെ നമ്മൾ ആ വേർഡിനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അതിനെ കൺഫസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ദൈവമക്കളെ, നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. தேவ பிள்ளைகளே, ஏதாவது காரியங்கள் நடக்கும்போது நடக்கும் என்று சொல்லி நீங்க அலட்சியமாக இராமல் தேவ வார்த்தையை நீங்க அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே அமேன், அந்த இடத்தில் நடந்ததான அற்புதங்கள் போல இந்த நாளிலும் இந்த நொடியிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் வார்த்தையால் உள்ள அற்புதங்கள், ஆச்சரியமான காரியங்கள் நடக்கும். ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 5:25 പറയുന്നു, അവർ കാൺകെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു നടന്നു. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 25வது வசனம் சொல்கிறது, உடனே அவன் அவர்களுக்கு முன்பதாக எழுந்து நடந்தான் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்கிறது. നേരത്തെ അവന്റെ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടത് പക്ഷപാതക്കാരനായിട്ടാണ്. இதுக்கு முன்பதாக அவனுடைய சூழ்நிலை மற்றவர்கள் பார்க்கும்போது அவன் ஒரு பக்கவாதக்காரனாக இருந்தான். പലരും അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു കാണും, ഓ, ഇവന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇനി ഒരു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല. பல நபர்களும் அவனை பார்த்து விதமாக சொல்லி இருக்கலாம், இனி அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சுகம் உண்டாவதில்லை. മറ്റുള്ളവരാൽ കൈവിടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ഇവൻ. மற்றவர்களால் கைவிடப்பட்டதான் ஒரு சூழ்நிலை இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம். പലർക്കും അവനോട് സഹതാപം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. பல நபர்களுக்கும் அவனிடத்திலே ஒரு பரிதாபம் உண்டாயிருந்திருக்கலாம். എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ആ മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിയത്തില്ല. ஆனால் ஒரு நபருக்கும் இந்த மனுஷனை விடுதலையாக்கவோ രക്ഷിക്കവോ முடியவில்லை. പലരും അവന് വിരോധമായി ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കാണും, ഇവന്റെ പാപം നിമിത്തമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നത്. பல நபர்களும் இவனுக்கு விரோதமாக பேசியிருக்கலாம், இவனுடைய பாவம் நிமித்தமாக தான் இந்த சூழ்நிலை வந்தது என்று சொல்லி. മക്കളെ, കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനും സഹതപിക്കുവാനും ഒക്കെ ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ സൗഖ്യമാകണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അരികിൽ തന്നെ വരണം. தேவ பிள்ளைகளே, நம்மளை குற்றம் சார்ந்த பரிதபிக்க அநேகம் நபர்கள் வரலாம், ஆனால் சுகமாக இயேசுவால் மட்டுமே முடியும். നമുക്ക് സഹതാപം
മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി സഹതപിക്കാൻ. நமக்கு பரிதாபம் மட்டும் போதும் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் நம்மை பார்த்து பரிதபிக்கும்படியாக. ആശ്വാസം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ. ஆஸ்வாசம் ஆறுதல் மட்டும் போதும் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க ஆமென், ஆறுதல் மட்டும் செய்கிறவர்கள். എന്നാൽ ഒരു പരിപൂർണ വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അരികിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരണം. ஆனால் பரிபூர்ணமான ஒரு விடுதலை வேண்டுமா இயேசுவினுடைய அருகாமையிலேயே வர வேண்டும். എനിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ ഇവനെ ആളുകൾ കണ്ടത് പക്ഷപാതക്കാരനായിട്ടാണ്. பாருங்க, சற்று முன்பு வரைக்கும் மற்ற நபர்கள் இந்த மனுஷனை பார்த்தது அவனொரு பக்கவாதக்காரனாக. എന്നാൽ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു. ஆனால் இயேசுவோடு கூட ஒரு சந்திப்பு இந்த நேரத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது. വിശ്വാസമുള്ള ചില ആളുകളുടെ സഹായത്താൽ യേശുവിന്റെ അരികിൽ എത്താൻ ഇവന് സാധിച്ചു. விசுவாசமுள்ள சில நபர்களுடைய உதவியினாலே இயேசுவுடைய அருகாமையில் வர இந்த நபருக்கு முடிந்தது. ആ എൻകൗണ്ടർ മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ஆமென். அந்த என்கவுண்டர் மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டு நிற்கும் போதே மറ്റുള്ളவர்களே வியக்க பண்ணத்தக்கதான ஒரு அற்புதம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்தது. മറ്റുള്ളവർ വിസ്മയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിറാക്കിൾ അവന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും. மற்றவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு ஒரு மிராக்கிள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, தெய்வ பிள்ளைகளே, இது போலதான் இயேசுவோடு ஒரு என்கவுண்டருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஏற முடிந்தால் നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ പോലും അതിശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ, വിസ്മയിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുക ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം, വലിയൊരു വിടുതൽ ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. தெய்வ பிள்ளைகளே, மற்றவர்கள் கண்டு அவர்கள் வியந்து போவது போல ஒரு அற்புதம், ஒரு விடுதலை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கும். അവിടെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ആ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട്. ஆமென். தெய்வ பிள்ளைகளே, அந்த இடத்தில் வார்த்தையில் விதமாக பார்க்க முடியும், அவனை கொண்டு வந்தவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டு. പക്ഷപാതക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ യേശു നോക്കുന്നത്. இந்த பக்கவாத நோயுள்ளவனுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் கொண்டு வந்த நபர்களுடைய விசுவாசத்தை தான் இயேசுவானவர் பார்க்கிறார். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കൾ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മേലും വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. தெய்வ பிள்ளைகளே, இது போலவே உங்களுடைய விசுவாசத்தினால் உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் விடுதலைகள் நடக்க போகிறது. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മേലും വിടുതലും രൂപാന്തരവും സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. நீங்கள் விசுவசித்தால் போதும், உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற சகல ஆட்களுடைய நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும். നിങ്ങൾ ഒരു ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുക ദൈവമക്കളെ. நீங்க ஒரு ஹையர் இடத்துல ஏற போறீங்க தெய்வ பிள்ளைகளே. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരും വിസ്മയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்களும் உங்களுடைய கூட உள்ளவர்களும் வியந்து போகிற விதத்தில் உள்ள ஒரு அற்புதத்தை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ഇവിടെ അവർ വിസ്മയിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. இங்கே அவர்கள் வியந்து போக ஆச்சரியப்பட காரணம் இதுவே. പരീശന്മാരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത്, பரிசேயர்களாலே முடியாதது, ന്യായശാസ്ത്രിമാരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത്, நியாயசாஸ்திரிகளுக்கு முடியாமல் போனது, അവിടെയുള്ള സകല വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ടും കഴിയാത്തത്, அங்கே இருக்கிற சகல வைத்தியர்களாலேயும் முடியாதது, സകല മനുഷ്യരാലും കഴിയാത്തത്, சகல மனுஷர்களாலும் கூடாதது, ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, സകലർക്കും അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യേശു അവിടെ സാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത്. சகல நபர்களுக்கும் அசாத்தியமான ஒரு காரியத்தை தான் இயேசுவானவர் அந்த இடத்தில் சாத்தியமாக അപ്പൊ மாற்றுகிறார். വിസ്മയിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണമായ വിടുതലല്ല. அப்போ ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு விடுதலை நடந்தது என்று சொன்னால் அது சாதாரணமான ஒரு விடுதலை அல்ல. വർഷങ്ങളായി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹീലിംഗ് ആണ് അവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത്. வருடங்களாக எழும்பி நடக்க முடியாததான ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய சுகம்தான் இவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പവർ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന്. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும் இது சாதாரணமான ஒரு வல்லமையினாலே முடியாது என்று. മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് കഴിയത്തില്ല. மானுஷிகமான வல்லமையினால் இது முடிவதில்லை. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കത്തില്ല. மருத்துவர்களுடைய தன்மையினால் இது முடிவதில்லை. അവരുടെ മതത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരായോ അവരുടെ മതത്തിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കത്തില്ല. அவர்களுடைய மதங்களுடைய அதிகாரிகளுக்கோ தலைமைத்துவத்தில் நிற்கிறவர்களுக்கோ இது முடிவதில்லை. മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയാത്ത ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യേശു അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. பாருங்க, மற்றவர்களுக்கு இம்பாசிபிளான ஒரு விஷயத்தை தான் இயேசுவானவர் அந்த இடத்தில் செய்கிறார். ഇതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ട് കഴിയാത്തത്, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അസാധ്യമായത്,
സമ്പത്തിനോ ആൾബലത്തിനോ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, ഇതുപോലவே உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு முடியாதது, உங்களுடைய ஆள்பலம் பணபலத்தினாலே மற்ற மனுஷர்களால் செய்து தர முடியாததான காரியங்களே உங்கள் மேல் இருக்கிற தெய்வ கிருபையினாலே உங்களுக்கு செய்து அதை காண முடியும். ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പലരിലും ആശ്രയിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. இதுவரைக்கும் நீங்க பல நபர்களையும் சார்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்காமல் போன விஷயத்திலே ஒரு தேவனுடைய திட்டத்தை நீங்க காண போகிறீங்க. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? எத்தனை பேர் விதமாக விசுவசிக்கிறீங்க, வியந்து போகிறதா ஒரு அற்புதத்துக்குள்ளதான் நான் ஏறி இருக்கிறேன் என்று ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, യേശു നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் உங்களை பார்த்து தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம், இயேசு உங்களை வியக்க வைக்க போகிறார். യേശു നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு உங்களை ஆச்சரியப்படுத்த போகிறார். നിങ്ങൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. இனி உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துவது போலுள்ள கர்த்தருடைய கிரியைகள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிறது. தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த மாதத்தில் அமேன் ஒவ்வொரு எல்லைகளிலும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிற காரியங்களை காண போகிறீங்க. മക്കളെ, ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഓരോ ഏരിയകളിലും നിങ്ങൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. ஆச்சரியப்படுத்துகிற இயேசுவானவர் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் மற்றவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളെയും മറ്റുള്ളവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. பாருங்க, மார்க்கெட்னு சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் அதோட 22வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 22ാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அவருடைய போதகத்தை குறித்து ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று. യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു. காரணம் என்னவென்றால் அவர் வேதபாரகரை போலே அல்ல, அதிகாரம் உடையவர்களாக அதிகாரம் உள்ளவரை போல போதகம் பண்ணினதினாலே என்று வசனம் சொல்கிறது. യേശു ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവരെ ഉപദേശിച്ചത്. அதனால் தான் அவர் போதகம் பண்ணும்போது ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று வார்த்தை சொல்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവർ വിസ്മയിച്ചത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, இது போலவே நீங்கள் அதிகாரத்தோடு ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நின்று கொண்டு பிதாவாகிய தேவனானவர் உங்களுடைய வாய் வழியாக பேசும்போது உங்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் மற்றவர்களை ஆச்சரியப்படுத்த போகிறது. അതുപോലെ ദൈവമക്കളെ, അധികാരത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ വിസ്മയിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. பல விஷயங்களிலும் எவ்விதமாக பேச வேண்டும், செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அறியாதவர்களாக இன்றைக்கு நீங்க நிற்கலாம். പല മേഖലകളിലും എന്തു പറയണം എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെയായിരിക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த மாதத்தினுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கேட்கும் போதே ஆச்சரியங்களை காண்கிற மாதம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாயினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆச்சரியமாக மாறப்போகிறது. ഈ മാസം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മാസമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்க முன்னமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி படித்து வைத்தல்ல இனி நீங்க பேச போவது, அதிகாரம் உள்ளவர்களாக பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய நாவு வழியாக பேச போகிறார். നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ല ഇനി പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നേ, അധികാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദവും മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்க எந்த இடத்துல நின்றாலும் உங்களுடைய வாயினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆச்சரியமாக மாறப்போகிறது. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലായിരുന്നാലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, அமே நீங்கள் அதிசயங்களே ஆச்சரியங்களே காண்கிறது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையானால் கூட அது மற்றவர்களை ஆச்சரியப்படுத்துகிறதாக மாறுகிறது என்று சொல்லி ഇന്നത്തെ പറയും, എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അത് മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവപിള്ളകളെ, അതുപോലவே இயேசுவானவர் தம்முடைய வாயினுடைய வார்த்தையினாலே அசுத்த ஆவிகளை கடிந்து கொள்ளும் பொழுதும் ஜனங்கள் இதுபோல ஆச்சரியப்பட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. മക്കളെ, യേശു തന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനത്താൽ ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവിടെ വിസ്മയിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. இன்னைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து சொல்கிறோம், உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அதிகாரமுள்ள வார்த்தைகளாக மற்றவர்களை ஆச்சரியப்படுத்த வார்த்தைகளாக மாறுகிறது. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അധികാരമുള്ളതായിരിക്കും, അത് മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. இன்னைக்கு நாங்க உங்களை பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம், நீங்க இந்த அமேசிங் ரலத்துல என்டர் ஆகும் போதே உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு அமேசிங்காக, உங்களுடைய வாயினுடைய வார்த்தைகள் அமேசிங்காக, உங்களுக்காக உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் செய்வதெல்லாம் അമേസിംഗ് മാറപ്പോകുന്നത്. മക്കളെ, ഇതുപോലെ ഒരു അമേസിംഗ് റുള്ളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ
പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇതെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആമേൻ. ഇതുവരെ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ആശ്ചര്യமான കാര്യങ്ങളെ പിതാവാനവർ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய போகிறார். ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പിതാവ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വീര്യപ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் இதுவே, கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் மன மகிழ்ச்சியாக இருங்க. ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ, ക്രിസ്തുവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുക. இன்றைக்கு சந்தோஷிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஆனாலும் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியா இருந்தால் அந்த இடத்தில் ஆச்சரியமான காரியங்கள் நடக்கும். ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നാൽ ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. பவுலையும் சிலாவையும் போல சிறை அனுபவத்தில் பாருங்க, அவர்கள் மன மகிழ்ச்சியோடு ஜெபித்து கர்த்தரை துதித்தார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய கண்கள் ஆச்சரியப்படுவது போல, பார்த்து நிற்கிறவர்கள் ஆச்சரியப்படுவது போல, ஜெயில் அதிகாரியானவன் ஆச்சரியப்படுவது போல கர்த்தர் அவர்களுக்காக செயல்பட்டார். പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്ന് ദുഃഖിക്കുകയല്ല, നിരാശപ്പെടുകയല്ല, നിലവിളിക്കുകയല്ല. അവിടെ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി വരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. இந்த நாளில் எத்தனை பேர் விதமாக சொல்ல வாஞ்சிக்கிறீங்க, ஆமென், நான் கர்த்தருக்குள் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது கர்த்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு எல்லைகளிலும் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்ய போகிறார் என்று சொல்லி. കർത്താവിൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും വിസ്മയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. நீங்க விசுவாசத்தோடு எவ்வளவுக்கு அதிகமாக கர்த்தரோடு நெருங்கி வருகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆச்சரியமான காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகிறது. എത്രത്തോളം കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നുവോ അത്രത്തോളം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടക്കും. இந்த நாளில் நாங்க அறிக்கை பண்ணுகிறோம், இந்த அமேசிங் ரெலம் உங்கள் மேல் அதிகமாக ஆக்டிவேட் ஆக போகிறது. ഈ നാളുകളിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന തലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അധികമായി തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ഇതുവരെ തളർന്നു കിടന്നവരാണെങ്കിൽ യേശു നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അത്ഭുതകരമായി നടത്താൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் நீங்க சோர்ந்திருந்தவர்கள் என்று சொன்னால் இயேசுவானவர் உங்களை எழுப்பி ஆச்சரியமாக நடத்த போகிறார். നിങ്ങളുടെ ആത്മീക മേഖലകളിൽ, உங்கள் ஆவிக்குரிய எல்லைகளில், നിങ്ങളുടെ കുടുംബപരമായ മേഖലകളിൽ, உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய எல்லைகளில், നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ, உங்களுடைய பொருளாதார எல்லைகளிலே വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തത്തക്കതാன അത്ഭുതങ്ങൾ നടக்க പോകുகிறது. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ, ഫാമിലി മേഖലകൾ നിങ്ങൾ അമേസ് ആകാൻ പോകുക. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய, குடும்ப, இம்மைக்குரிய வாழ்க்கைகளுடைய எல்லைகளிலே எல்லாம் நீங்கள் வியந்து போக போகிறீங்க. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് എന്നോടുള്ള ദൂത, ഞാൻ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ പ്രാപിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയാ? இது என்னிடத்தில் இருக்கிறதான தூது, இதை நான் பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் இதை பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഈ മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் இந்த மாதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മക്കളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. பிதாவே, நாங்கள் ഒരുമിച്ച് പിള്ളേകളെ ആശീർവദിக்கிறோം. ഒരു അമേസിംഗ് മന്തായി ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. இது ஒரு அமேசிங் மந்த் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கைப்படுகிறோம். ഇവരുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. அந்த ആവിക്കുரிய മണ്ഡലം ഇവர்கள் മേൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. സകല ഏരിയകളിലും ആ മഹത്വത്തെ കണ്ട് ഇവർ വിസ്മയിക്കട്ടെ. ഇവர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சகல எல்லைகளிலும் அந்த மகிமையை கண்டு இவர்கள் வியந்து போவதாக. ആ പ്രൊവിഷൻ കണ്ട് ഇവർ വിസ്മയിക്കട്ടെ. அந்த ப்ரொவிஷன் கண்டு இவர்கள் ஆச்சரியப்படட்டும். കർത്താവിന്റെ കരുതൽ കണ്ട് ഇവർ അതിശയിക്കട്ടെ. கர்த்தருடைய கரிசனைகளை கண்டு இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். കർത്താവിന്റെ വീരപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് ഇവർ അതിശയിക്കട്ടെ. கர்த்தருடைய பலத்த கிரியைகள் கண்டு இவர்கள் வியந்து போகட்டும். കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് ഇവർ അതിശയിക്കട്ടെ. கர்த்தருடைய மகிமை கண்டு இவர்கள் வியந்து போகட்டும். ഇവരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ കൃപ അങ്ങ് പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. உம்முடைய பெரிதான கிருபை இவர்கள் மேல் பகிர்வதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. நாங்கள் ஒவ்வொரு நபர்களையும் bless பண்றோம். അമേസിംഗ് റിലത്തിലേക്ക് ഇവർ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ആകട്ടെ. அமேசிங் ரெலத்துக்குள்ள இவர்கள் இப்பொழுதே என்ட்ராகட்டும். ഹയർ റിലങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ஹையர் ரெலங்கள் இப்பொழுதே இவர்களுக்காக திறக்கப்படட்டும். കർത്താവിന്റെ കൃപ ഇവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய கிருபை இவர்கள் மேல் செயல்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். அப்பா, நாங்கள் இப்போ ഒരുമിച്ച് ஜெபிக்கும்போதே கர்த்தாவே, அந்த பக்கவாதக்காரனுடைய வாழ்க்கையிலே அப்பா அமேன் ஒரு அமேசிங்கான மண்டலம் வெளிப்பட்டது போல யாரெல்லாம் குறைவோடு கூட எங்களை கேட்கிறதோ அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எல்லாம் ஆச்சரியமானவைகள், அதிசயமானவைகள், அற்புதமானவைகள் வெளிப்படட்டும். கர்த்தாவே, இந்த நாளில் உம்முடைய ஜனத்தை நாங்கள் சேர்ந்து ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அப்பா, இவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதத்தில் அமேசிங்கான, ஆச்சரியமான, புத்தி கெட்டாததான காரியங்கள் நடக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரலோகம் அப்படி செய்வதற்காக நன்றி. ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ സ്വർഗം അത് ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി. ഇവരുടെ മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ഇവരെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.